Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, good morning. Good morning. I feel great for a Monday. Yeah. For some other reason. You're quite excited. After a heavy weekend, I thought that my Monday would look a little different. Ja. Goedemorgen allemaal wyd en suid. Allemaal van julle wat soort van wakker is of nog nie heeltemal wakker is nie. Ja. Of wakker is maar nog nie heeltemal op spoed is nie. Ja. Jy weet want dit vat ons maar altyd 'n tydjie op 'n maandagooggend. But Weet jy what wat? really helps is Dis this. die koffie. Daar gaan hy. Die koffie, cheers. Baie dankie. Ek het net nog 'n ding sê. Ek het ek weet nie of verbeel ek my nie, maar vanoggend is heelwat aansienlik warmer Ja, as Vrydag en Saterdag en Sondag. the temperature the temperatures are just way warmer than what it was on Thursday, Friday and Saturday. Ja. Ek moet sê Vrydagnag was bitterkoud. Yes. Dit was snerpend koud. Saterdagoggend was bitterkoud. And then those winds, eh? Ja. Yesterday, yesterday afternoon was actually very nice. It was a mild, non-windy Ja. Sunday afternoon. Ons het natuurlik gebraai. Dit was baie lekker. Dit was baie lekker braai weer gister. So yeah, I spent some time with the family and all that kind of stuff. So it was really lekker. Goed. Ek is bly. Ek hoop almal van julle het 'n lekker naweek gehad, dat julle rustig verkeer het by die huis. Ja. As julle gereis het, dat julle veilig is. Onthou hierdie naweek. Ek weet nie vir Suid-Afrikaners nie, maar Vrydag by ons is 'n vakansiedag. Yes, this Friday coming up is a public holiday. Correct. What holiday is it? So ons sê sommer nou byvoorbeeld al ons gaan nie ons sal nie Vrydag uitsaai nie. No. We Wat ons miskien kan doen is dalk een van die gesprekke wat ons gehad het. yes. Kan ons dalk herhaal. Yes. Jy weet. Die ander ding is ons moet geluk sê vir ons wenners van die spekboom kompetisie. Yes, that was fantastic. We got 3 winners who each are going to get their own little spec boompies. Ja, so ek het vir jou gestuur. Ek moet net gou kyk of ek die name hier het. Maar dit is Menzi. Oh, is een van die Menzi, wenners. right? En dan Congratulations. Marin Retief Yes. is 'n wenner. Martin, ja. En dan ook Piet Spies. Piet Spies. Piet Spies. Piet, ek dink jy is seker nou al op die stream. Ons sal die planne maak dat jy in Bloemfontein, of waar is Ja. Piet in Bloemfontein, dat jy jou spekboom kry. Weet jy hoe maklik is dit met Piet? Ek bel hom en gaan ek vir hom sê, luister, jy loop bietjie daar by jou agterdeur uit in daai massiewe groot tuin. Kyk, sy tuin is so groot, dit lyk soos 'n plaas. En in die huis is soos 'n ou plaashuis. Okay. So by hom is dit maklik, Piet. Baie geluk. Loop in jou tuin en gaan jou eie spekboom. Maar as jy daar op ander Kan hy nie kan Piet nie vir ons kom kuier hier in Namibia nie? ja, hy wil. Dan gee ons vir hom die spekboom sommer. En ry met hom terug op sy motorfiets. Of so. Ja, ek het al baie gevra, miskien gaan ons eendag vir hom kuier. Wat is goed nog? Ek is bietjie ek het van 'n hoestery op my Ja. van die naweek af. So ek hoop nie ek is besig om te siek te raak nie. Ja. Maar is maar so aanborstigheid, so my verskoning daarvoor. Ek sien nou hier, so here's a comment from Pierre Souden. Says, môre lekker maandag, koel en fris. So dan kan ons Vrydag gaan vir 'n brekkie. Kom ons maak 'n Infostream brekkie. Breakfast. That could work. Ja, ek dink ons moet hom dalk dit is 'n Vrydag. Ja. Miskien moet ons kyk of ons dit nie iewers in die week kan doen op 'n ander dag nie. Maybe on a Thursday, but we don't know if Pierre Ja. is available on a Thursday. Ja. Want die ding is Vrydag dit vat ek die pad hier op in die Capri. Oh, right. You guys, when are you coming back, by the way? As dit goed gaan Sondagmiddag. Sondagmiddag. So you're going to go to the Capri on Friday, coming back Sunday? Die Capri is so 120 km aan die ander kant Rundu. So. Ja, is wyd. That's quite a distance. Is wyd. You're going to take the whole Friday to drive there, kuier on Saturday, and take the whole Sunday to come back. Zoiets. Ons is nog bezig om te onderhandel. Maar ek gaan by Mark Paxton 'n draai maak. Ah, on your bike? Nee. Okay. Met die motorkar ry. Okay, so that makes it a bit easier. Ja, as dit goed gaan ons by Mark Paxton. Ons gaan 'n bietjie kyk wat doen hulle daar met die visnette wat hulle konfiskeer vir die ouens wat daar sonder lisensie vis vang in daai riviere. Ja. En die wildlewe bederf. So ons wil kyk of ons by 'n draai kan maak. Ja. Andersins sal ons daaroor gesels, maar op hierdie stadium sal 'n Vrydagoggend nie vir my werk nie. Koffie, maar
Pierre, ons kan altyd 'n ander plan. We'll make a plan Dus, somehow. Ja. By the way, it's Heroes Day Ja, on Friday. korrek. Ek dink nie dit word in Suid-Afrika gevier nie. Ek twyfel. Yeah, no, I think it's a Namibian thing. I know that there are talks about some hero celebration, Heroes Day celebration in Marintaal. Kaffie, kos kyk tog weer terug na verlede week. Ons het eintlik 'n baie wonderlike week gehad en weer eens baie duisende dankies vir almal. Ek wil spesifiek noem dat ons wonderlike mense ontmoet het by geleentheid. Ons het plekke gaan besoek en die ouens het ons verwelkom. Ek kon dit nie glo nie. Ja. Regtig waar. Ons het Suid-Afrikaanse sanger hier gehad. Ja. Ons het 'n onderhoud met hom gevoer, Andries. Dit was baie lekker om jou te ontmoet. So spontane ou, so plain. Mens kan amper nou nie, jy weet, dink hy's 'n vermaaklikheidskunstenaar nie. Ja. Daai gesprek was baie lekker geweest en ons het heerlik met hom gesels. Klomp mense bereik, né? Very talented man. Ja. So Andries, ons weet julle is op pad terug Suid-Afrika toe. Happy travels. Ja. En die Namibiërs is tot by die kus, Elise en hom almal het lekker saam met hom gekuier. Ja. En dan Vrydagoggend was ons by SKW. Yes. En ek is baie opgewonde, Kaffie, want ons gaan en het die saadjie geplant en ons het al reeds terugvoer gekry. Dit lyk vir my en ons hoop en ons gaan probeer terwille van julle, nie van ons twee nie. Terwille van julle nader bring aan die voorbereiding van die Oktoberfest. Yeah. So we've had discussions already. The Oktoberfest, the big Oktoberfest is at the end. It's the last weekend in October. We said that already on Friday. However, prepare yourself. Feeste gaan wees in jare. Yes. As ek dit reg verstaan. Yes. Good. So we are post-COVID. The gates are open, and therefore we got confirmation from the Namibia breweries, from Dani Kilder, in fact, that the Oktoberfest will happen this year. Ja. En dan ook nog die afgelope naweek baie dankie aan al die motorfietsryers wat soort van 'n memorial ride gedoen het vir 'n Jassie. Oorlede Jassie was een van die groot geeste daar in die Kaap, in die wêreld as dit kom by motorfietsry. Wat 'n wonderlike mens en hy is ongelukkig nie meer met ons nie, maar die ouens het hier uit respek vir daardie persoonlikheid het hulle saamgestaan en Namibia baie dankie aan al die motorfietsryers wat daar deelgeneem het. Well done. Fantastic. We've got some comments coming through. Of course, Karel Nel says, I say more julle twee legends. Goeiemôre, Karel. Karel Nel is, of course, of Kamp Vrede, which is on the Dordabus Road. If you haven't been to Kamp Vrede yet, it's definitely a place that you need to go and visit. It's really spectacular. It's in the bush, and you know, jy het net daai sense of freedom as jy by Karel en sy spanne draai. Maar ek gaan na Karel Nel toe. Nou Kamp Vrede hierdie naweek van Vrydag deur tot Sondag. Ek sien baie uit. Baie lekker en ons moet nog by hom 'n bietjie toetsuitsending gaan doen. Ja, definitief. Ons gaan kyk of werk dit, jy weet. Ja. Miskien moet ons die donderdagoggend ontbyt daar doen. Nou is jy mos sommer klaar. Dan is ek sommer klaar daar, sê jy. Ons moet kyk wat ons kan doen. Ja, ons het om die waarheid sê die rit wat ons gehad het saam met die motorfietsryers 'n Sondag het net so diskant Kamp Vrede se hek omgedraai op die Dordabusspad. Yes, yes. Okay, en dan Maren Retief sê goeiemôre julle twee. Dirkas, het jy 'n nuwe bril gekry? Sy sê dit lyk goed. Nee? Kom ek vertel julle wat het gebeur. Toe ek gister terugkom van die rit af, toe vat ek my bril en ek sit my bril op en die een oortjie se skroefie is uit. So maar raai wie se bril is dit die? Dis nie myne nie. Okay. Maar baie dankie vir die kompliment. Maar raai bietjie wie se bril is dit hierdie? Dis hoekom ek so lekker daaroor lag. Ek het nie 'n keuse nie. Is nie my broer se bril nie. Maar het jy nie jou bril met daai pleister vasgemaak soos in die ou dae? Ek sal vanoggend vat vir 'n skroefie. Dan het ons ook vir ander karretjies Karstens by ons môre karretjies. Nice om jou ook op die show te hê. Is jy weer 'n bietjie beter by die kus? Aansien van walvis en karretjies daar op Henties. Ja, dis wat hy nou sê hier. So karretjies sê Henties baie cool. Son wil deurkom. And it's actually quite funny. We are looking into it from our IT side. There are people that are putting through comments. We've noticed this with Mona Kleinschmidt, also with Zeli Kotze,
en ons Ansa Kroonstad wat 'n boodskap het gestuur. Wat nou meer is for some other reason, these comments don't come through, but our IT division is looking into it. So our apologies. I'm sure that we can get it fixed. Maybe just press the follow button or the like button, or maybe even just the reminder button of something on your side. But yes, if we don't read your comment, please excuse us. It's just the fact that we can't see it. Okay, so we are having a look at the newspapers today, Monday, the 22nd of August, and the Namibian is reporting this morning, youth leaders clash at Congress. The Namibian reports that the Congress vetting report of the SWAPO Party Youth League has caused division among several youth leaders as the youth wing concluded its Congress over the weekend. Saturday's elections for Secretary and Deputy Secretary did not take place after the Congress endorsed Ephraim Nekongo as Secretary and his Deputy Christine Hindaka as Deputy as Deputy Secretary. And we can see that the ruling party, SWAPO, is definitely becoming a little bit more active. They're saying colonialism messed up. After 30 years, SWAPO Congress set for 24 to 28 of November, nominations for top positions next month. SWAPO brought us ghettos, unemployment and corruption, says the IPC. I don't think that we've seen such, let's say, that the ruling party has now in the build-up to the elections of 2024 getting quite some stiff competition. Well, verseker. No? Ons sien dit. Ons het van die begin af gesê ons wil nie te betrokke raak by die politiek nie. Ja. Dis 'n baie moeilike storie en dis 'n ding wat net nooit ophou nie. Maar julle is baie welkom as julle comments wil stuur. Sure. Ons sal dit lees en uit die aard van die saak sal ons die koerante dophou. Ja. Nou goed. Nou kom ons by die groot storie. En weer eens baie dankie aan my vrou se bril. Dit help vandag. Lyk ek nie vir jou pikant? Baie pikant. Is dit dan? Very handsome. Goed, hier is die groot skokstorie. Bierland se bewegingsverbod briek speen kalf uitvoer. So geen beeste lewend na Suid-Afrika nie. Back and closure maatreëls in Suid-Afrika het die deur na Namibiese speenkalfprodusente se grootste uitvoermark die naweek toegeklap. So dit waaroor ons berig het verlede week is nou weliswaar so. Geen beweging van vee in Suid-Afrika tussen die provinsies nie en nou ook die speenkalfprodusente. Sy grootste uitvoermark is nou die naweek toegeklap. Met ander woorde glad niks meer na Suid-Afrika. This is quite a considerable problem. Yeah. And let's maybe just talk about this a little bit more in detail. What this actually means is that no beef animals are allowed to leave Namibia into South Africa because of what do you call it? Back and close. Back and close here in English is, I'll get to it. Foot and mouth. Foot and mouth disease. And this is a major problem because we are now at a time where there are so many auctions taking place and thousands and upon thousands of animals are being exported into South Africa, and all of this has now been halted. So this is typically a bit of a dilemma. Ja, wel, is 'n groot dilemma. Luister 'n bietjie hierna. Volgens die Vleisraad van Namibië is sowat 68.429 beeste tydens die tweede kwartaal van jaar bemark. Hiervan is 38.290 op die hoef na Suid-Afrika en ander buurlande soos Angola, Botswana en Zambië uitgevoer. Nou die grense met Botswana word nie gemonitor nie. Right. Dis nou interessant. So hierdie hele beweging en hierdie besluit is eintlik as aangevoer as bietjie van 'n irrasionele besluit. Okay. En om dit net so te doen. So ek dink dit is nie die einde wat ons hiervan gaan hoor nie. Hannes Jacobs, se prokureur van Pretoria, het verlede week in opdrag van verskeie belanghebbendes in Suid-Afrikaanse beesbedryf 'n brief gestuur aan die diensraad en beswaar gemaak om die meeste
afslaatsmaatskappye, die Back and Closure Forum en verskeie ander belanghebbendes nie in die besluitneming gekennis nie. So al dis media en netwerk 24. So daar's al klaar dinge aan die kookies wat die ou sê dit die regte maatreëls of die stappe is nie gevolg om hierdie maatreëls in plek te sit. And what they are also complaining about is that, you know, cows or beef, for that matter, are not the only animals that can get foot and mouth disease. Yep. You know, any clothed, hoof-footed animal can get it, but there is no moratorium on sheep, for instance. So it's a bit of a tamaleki, hot potato, I guess. Weet jy, Kaufee, ons het nou hierdie soort van sosiale media platform geskep vir mense om saam te gesels, want ek het weer Saterdag en Sondag het mense vir ons gevra by geleenthede waar ons was, presies wat is die doelstelling van Infostream Namibia? Right. En ek dink dit is baie belangrik dat julle besef dat dit is 'n platform wat ons geskep het sodat jy kan uitreik deur 'n baie eenvoudige ek wou sê definisie, 'n metode. En ons infrastruktuur gebruik om dat ons by jou kan gaan kuier. Yes. En dat jy daar jou produkte bekendstel en dat jy daar saam kan gesels. En hierdie forum is baie lekker want soos julle kan sien, kry ons heeltyd die kommentare in. Wat nog lekker is, baie van hierdie mense gaan ons dan later ontmoet na die maal of ons gaan mekaar in die week sien of by geleenthede. 'n groot media reus of seker die grootste in Namibia, NMH Holdings, doen dit ook, maar op 'n totale ander vlak. Hulle doen dit op DStv en dan ook op die ander kanaal in Namibia. Dit is, ons kyk gou. I think it's Channel 94 on Go TV. Dit is heeltemal reg. Okay. Maar ek wil tog, omdat dit media, dis kollegas van ons. Of course. Ons almal dra by tot die inligting en die verspreiding van inligting in Namibia. Wil ek tog sê baie geluk aan NMH. Yes. NMH het hierdie naweek een van die grootste uitsendings hanteer en behartig en dit was om die skolesport op die kassie te kry. Ja. So ek dink baie geluk aan hulle. Congratulations DMH. From what we understand, that there have been 80,000 viewers bereik, or a reach of 80,000. So well done to NMH. And of course also Albie Botha and his team at NMH. Well done, congratulations. Baie goed gedoen. Aan ons kant en ons werk baie hard agter die skerms om seker te maak dat ons hierdie platform gaan ons groei. Ja. So as jy vriende het, as jy dit mense wil bekendstel op ons platform, baie welkom. Yeah, doen dit gerus. Please share and follow Infostream Namibia, and like Dirk said, we are here to help you in terms of your business. Yeah. You can contact us at any time. We are available to discuss and make plans and see how we can get together En dan die lekkerte to promote your business. Ja, ons is nie beperk as dit kom by onderwerpe vir bespreking. No, sure. Ons het dan lekker saam gekook. Ons het weer, as jy Vrydag gemis het, het jy die lekkerste sosaties gemis wat ons saam met wat Chef Terry vir ons gemaak het en toe na ons toe gebring het. So now what's really cool about the game societies that Chef Terry made for us on Friday, he's actually sent us the recipe. Oh, and we will be posting that recipe on our Infostream Facebook page. So just go and check it out a little bit after the show. It should be on there. So ons het hom gekry. We got it. Thank you, Chef Terry. Dankie. Yes. Chef Terry, baie dankie. Kos. He's a man of his word. Ja, baie dankie. Gou advertensie breekie. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Goed, dan is weer terug. And we are back. Yeah, FJ Logistics. Thank you very much for your support, Sean and your team, and Johan and your team at FJ Logistics. Well done. Something that comes out of the German daily, the Allgemeine Zeitung, this morning. And the Allgemeine Zeitung this morning is reporting that the charcoal industry in Namibia is expecting some high growth in terms of its export
of Namibian charcoal into the world. And they have said, and this is the chairman, Michael Dege, they got together and they are seeing very, very big potential in terms of Namibian export charcoal. So, yeah, if you are in that industry, go and look this up. Because I know that we've got a lot of farmers, institutions that are in the charcoal industry. We've, pre-COVID, also seen as to what it is that they can do in that show that they had, I think, at Ochiva. And Ochiva was 'n baie groot skou geweest. yes, and obviously the whole COVID story did put a bit of pressure on the charcoal industry. So the guys in the charcoal industry are now looking at a brighter future. So well done. And maybe we can speak to Michael Dege at some stage and maybe get in touch with him and to see what it is that he has to say. Daar's natuurlik 'n klomp mense wat bietjie gekant is hierteen en gesê as dit nie korrek gedoen word nie, dan is die ontborsting wat plaasvind. Okay. Om die charcoal te maak, bring baie skade in terme van die boere se grond. Right. So al wat hulle nou sien, hulle sien sakke goud, want dit is geld. Okay, en hulle sien bosse gaan uit die land uit. En hulle van links na regs. How I know that you've been involved into how does this work? Is there a certain percentage of bush that the farmer is supposed to leave on the land? Presies, en dis hoekom ek sê ons moet bietjie hierdie gesprek, ons moet hierdie ou hier kry. Yes. Ek het hom ontmoet en laat hy bietjie met ons kom. I've got family in Germany, and Helge has photographed already bags of charcoal which he took along that come from Namibia. Die een wat my byval en ek spot altyd as ek dan charcoal gaan koop. Die een wat my byval is charcoal en is hier van die ander kant Okahanja wat verpak word deur patat de tooi. Patat de tooi. Patat de tooi. Dit staan op die sak. Okay. So ek het al baie dae gewonder of ek nie daar moet inry Right. by 'n groot aanleg en vra vir patat de tooi. Want dit is so 'n lekker naam, patat de tooi. Klink amper soos spekboom. So is dieselfde tipe van konnektasie. Yes. Kaufee, ons het hier so lyk my met die op die sport ons het gepraat van sport die naweek. Skole sport en daar is 'n groot naweek wat voorlê. Dit sê 'n lekker vooruitsig vir die fynproevers is komende naweek se botsing tussen die spanne nommer 1 en 2. Dis gimnasium en WHS. So vir die jong spelers, dis ook nie meer chokkers nie. Right. Hierdie is jong spelers, groot manne wat regtig vir fantastiese oplewering gemaak het en gesorg het vir briljante rugby. Die beste kom nog tussen die twee groot spanne, gimnasium en WHS eerskomende naweek. So dit gaan baie nice wees. En die ander ding wat ek net so vinnig wil praat is die kwessie van bijeenkomste by skole. Moenie dink dat as ons in terms of relevant towns that we would Dirk and myself that we would travel to your respective towns and promote your businesses in your towns. So that is also something that we are envisaging. We're looking at towns such as and not only Swakopmund, Walvis Bay, even Henties Bay, perhaps maybe spend a week at the coast. And also, for that matter, Otjiwarongo, Tsumeb, Grootfontein, those areas. Maar kyk, al die feeste kom hierdie jaar terug. Ja. Vir 2 jaar het die ouens nie baie gedoen nie. So baie van die feeste kom terug. Tradisionele boerefeeste, boeredae. Wat natuurlik groot is deel van Namibië se geskiedenis. En ons sal baie graag saam met julle wil kuier daar. Die dag voor die tyd of dan gedurende die fees. En dan kan ons gesels met almal wat betrokke is en bietjie meer oor die feeste vertel. Want deel van Infostream gaan juis oor die education, information and entertainment. En ek het nog steeds, ek het die naweek weer gaan kyk na die gesprek wat ons gehad het met ons tattoo artist. Yes. En die geskiedenis rondom, jy weet, tattooing. Yeah. And by the way, we ran out of time. Ja. So it's not as if we are done in terms of tattoos and body art and all that kind of stuff. Nee, so you can expect some. Alles behalwe, so daai kunswerke of mense wat met interessante kunswerke besig is, of stokperdjies wat hy nou verander in 'n besigheid. Dit is die lekkerste gesprekke wat daar is.
Armand Stein, ek ken Armand persoonlik. Ek dink nie jy het al vir Armand ontmoet nie. Ons gaan nog vir Armand Stein ook hierso by ons op die show kry. En Armand sê hierso en die ander gevaar met die kolebranders is die brandgevaar. Ja. Veral huidiglik met die Augustuswinde. Hooplik word die strenge regulasies gevolg deur almal. Jy's heeltemal reg, Armand. If the charcoal gets made, so the process is basically you take the Namibian indringerbos, if you like, Is it Prosopis? Prosopis could be part of it. I'm sure that there might be some others. You know, they basically get put into these big Swarthaak, ek wonder of Swarthaak gebruik. Ja, ek dink Armand kan ons laat weet. Ja, daar kan But Armand effectively what happens is, you know, they burn this bush in big drums like that, and they cover it with a cloth, and it's quite a procedure. But effectively what happens is that you've got these charcoal makers in the middle of the veld, basically burning the charcoal, and then the danger really exists that a spark or an ignite process then puts the veld on fire. And with these August winds in these dry conditions, this is really bad. Wel, ek moet vir julle sê, toe ons gister gery het uit op die lughawepad in die rigting Dordebus, was dit 'n gesig wat ek nie weer wil sien nie. Daai duisende hektaar wat verlede week afgebrand het. Yes. Net hier naby Heye Lodge, en dan om die Awesdam, baie naby aan Windhoek se grense. Yes. Dit is net nie mooi nie, en dan dink jy aan al die diere wat doodgebrand is. Die nalatigheid van 'n persoon, want 'n vlam of 'n vonk val nie net uit die lug uit, behalwe as daar weerlig is. Maar daai vlamme kon hulle nie gekeer het. And from what we understand it, this was a deliberate fire setting. Dit word so gesê. Ons kan dit nie bevestig nie. Ja. Ja, dit is so gesê. Rumor has it. Ja, maar dit is jy wil dit nie sien nie, want dis so ver as wat jy ry in Dordebus is amper 70-80 km van hier af. Ja. Daai velde, daai plase wat dood eenvoudig pikswart afgebrand tot op die grond. En dit is droog en daar is baie wind. Ons het dit ook beleef die afgelope naweek. En kom ons hoop en bid en vertrou dat mense sal bietjie bedagfeeste op en dat ons nie soos verlede jaar daai hoeveel tientalle plase wat afgebrand het tot niks. So regtig ons wees maar versigtig met vuur. Maak nie saak waar jy vuur maak nie. Dit is belangrik om net aandag te gee dan. Vincent van Rooyen stuur gou hier so 'n boodskap. Hy sê Dirkas, jy het darm 'n mooi baadjie aan, bra. Ja. Ons Dirkas met sy baadjie. Vincent sê nee, ons sal plan maak om 'n bietjie te kom gesels. So een van die dae sal ons vir Vincent op die show hê. Vincent. En dat is een ding van Vincent, as hy in die gesels raak, dan is dit gewoonlik baie prettig. Man met baie humor. Right. So, it is Monday today. What we can do is just have a quick look at the weather. And let's have a look at the weather for tomorrow while we're at it. The interior today, tomorrow will be partly cloudy and hot in the northeast, elsewhere sunny and warm to hot. The coast partly cloudy and warm to hot. The wind moderate northerly to southwesterly. So it looks as if we are going to be sitting with some pretty mild type of weather conditions in Namibia. There are no warnings for tomorrow from the Met Office, which is good news. So everything stays as it is. Minimum and maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 10 and 26, Swakopmund 8 and 26, Walvis Bay 8 and 29. The north of the country, let's travel over to the Zambezi 9 and 30. Then going over to Umuthia 10 and 30, Ondangwa 12 and 32. Oshakati also 13-32, nice mild conditions in the north. Otjiwarongo 10 and 26, Rehoboth 10 and 26, with Marienthal at 10 and 28, and then also Keetmanshoop 10 and 28. Beitepos and Gubabis both at 10 and 29. So really nice weather for tomorrow. Baie lekker. Maar goed, ons sien julle môreoggend weer. Yes. Saam. Môreoggend is natuurlik natuurbewaring en ek hoop ons kan vir Jacques kry. Ons net 'n bietjie uit van wat gaan aan met die rhino poaching op hierdie stadium. That's it. So we'll see you tomorrow. Ja, tomorrow morning, selfde tyd. Have yourself a nice Monday. Dankie, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook,
And you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video.